खायखनाले कई कांग्रेस ने आमलो और जुट सरकार ने आमलो पार्टी खेने रगले अब मामा संग रोले खायखना अब चीनी बयस रगले आप जुट आमलो बाक्सा आसा याकू आखे दे खायखनाले नरा कांग्रेस को आप्रुवा उचित त्रेवेहा 25 বছর এক নাগরে সিপিএম नि আমল পাই জমানা পাই जों 2018 वो चलो पाल्टाई ये स्लोगान टिसावे जों बीजेपी खेपिहा खलायखनाले कय जों आके कखे बसे जों आसुक बছর राजतंत्र पाइमानी चीनी 1949 1949 आके हिसाब खेके ताबो 75-76 बছর बैसोहा आके गणतंत्र निमचिंग तो चुंग जे मानसे जे जानी इच्छा आके इंडिया से भारत से गणतंत्र खेबा नों चाकपो खेदे कुफुई खेदे कर्म जे मुचो मनुं खेमानो आके खेपे हाले मेन कके चुंग मामायहा चारि चाकाब्रु saya ne ake saplai ake ba ake chung bo 70-75 বছর গণতন্ত্র যে জানি মানতই chung পার্টি के हा गसा कर्म कुफुर कख्रां कसम जे मानतई खलाया आंचलिक बुआरनो টিউজেস 1967 1967 নিচিমি চেঙ্গুই টিউজেস নিচিমি রময় জনশিক্ষা আন্দোলন নে কেহা আর পরে গণমুক্তি পরিষদ সিপিএমনি পাল আইপিএফটি আইএনপিটি এনএসপিটি এনসিটি বব খেপে কিন্তু মাইমলে চিনি মহাপুকুরি मेन मुद्दा बसे दिनी जों तिप्रामथा खायमानि कारण तामु बसे सिगां मा बुजिरा नाय तिप्रामथा खायनाय जारा अरो जों तिप्रासारो तिप्रामथा खायखे नग माननाय लोन माननाय साख्रिफो माननाय बागानफो माननाय बर' वानसुखेलेन राव तिप्रामथानि आसल मेम्बार या बसे सिदी आके कांग्रेस खायफ्रुवो चिनी आपा सं चिनी चुचु सं आचु सं ब्रांग ने आमलो ब्र कांग्रेस नि फो नेताउ हा टिउजस नि नेताउ हा आके ब्रांग जदि चिनी बाग बांदा उचित पूरा फुलफिल खाय क्लां मांखे खाय क्लां म तंखांखे चुंग तिनित्रे राजनीति खाया फं खामु ठीक है दे राजनीति त्रे खाय नांसियाले कई सीपीएम बो खलाय क्या बीजेपी खलाय क्या एरपरे बो चिनी बखा शांति क्रय चिनी परिवार शांति क्रय चिनी एलाका शांति क्रय तामनि बागै चिनी मानथाय चुंग मान्या दैट मीन्स चिनी तिप्रासा दीर्घ दिन दरिया माइ हुकैजा माइ बह कुंया बसेকক बनि बागुई माइमले मानो अपाय बिनो ताबुक रनि चेयरमैन नामदी अबा तानो रनि मेंबर्स नामदी ब तानो ब दालं बनफ बिनारनि मेंबर्स नामदी बाइस चेयरमैन नामदी माइमले माइनाय रेगा काम रमायने सासु बागान हमरो रां फैसा रमायनाय किन्तु ठीक निनि भविष्यत न रक्षा खालायनाय मा जादले मानसिया निनि भविष्यत आके चिनी आचु सं चिनी आपा सं जे ब्रग राजनैतिक खाय चिनी भविष्यत न रक्षा खालायकेले चुंतिने अरताय आलादा
जुदा जुदा राजनैतिक खालाय chung tini lama kroi tui kroi hor kroi current kroi school kroi master kroi বিভিন্ন দশানি কক chung tre sana nang lakamu boni bagoi permanent solution chung tre buini thio thango yafa phele bikha sana nang yazat boduima power nao chini boni bago se bo bagra phaiye chungno tiprasa thansa boni bago ne tini ang obo thansa ni gonji chung phaiska abo se kolomo se nabar haya deng ha ta ha na ra thang se ujang koton ta se fu ke summa na helang nabale habu ha fo ubung ke ba kom hambina boni bagoi bagrang khable permanent solution ni bagoi chini bagoi आंदोलन खाई चीन बागा आंदोलन खाई तो ताबुक विभिन्न पार्टी खाई मानी जागावो जोंनु खाबले ना आंचलिक खाई क्या जातीय पार्टी खाई क्या अमुक जागावो 19 दफा दाबी फों कलेक्शन खेरे हिंद्रा 10 टका 20 टका कलेक्शन खेरे कलेक्शन को मा होयो सम्मेलन नंगाय कलेक्शन खेदी मीटिंग नंगाय कलेक्शन खेदी दाबी ताबो तंनाय 19 दफा दाबी 20 दफा दाबी 30 दफा दाबी हाईएस्ट 60 दफा दाबी फो नुखांले आन जीवन बो सीपीएम नामलो किंतु आरो 60 दफा दाबी नि मिसिङो तलाव छि एकबारे पाइथाक चिकन के सुजाक উপজাতিদেরকে এডিসি অধ্যুষিত এলাকায় অধিক ক্ষমতা দিতে হবে বলাইন কে হাচু আকে তাও প্রশ্ন বসে সারা ত্রিপুরা রাজ্য 20টা যে এসটি বিধানসভা চিনি ত্রিপ্রাসা কাউব্রু সানাই কুংথাই বারারক বাসামা জায়গা কন্টেস্ট খেমো জায়গা 25 বছর রেকর্ড দङ একটা চৌসে মায়া 19টা সিপিএম বুদ্ধিহা 25 বছর চিন্তি প্রাসারক কেহা বাবু মায়া সিসি आम्बासा अंगिया खेबा करमसरा विजय रांखल बायहा डिसी रांखल बायहा आरो विरोधी सब समय आंचलिक आरो दौ तो ताबु कखे बसे 25টা বছর চংতি প্রাসার কুংবার আরো নন এমএলএ নামই বুথ রিওই মন্ত্রী পোস্ট নামকা এমপি দিল্লি ফর হয় কেন ন আকে যে নো 20 দফা 30 দফা 40 দফা 50 দফা 60 দফা দাবিও এডিসি অধ্যুষিত এলাকাতে অধিক ক্ষমতা দিতে হবে এনে সামনে 25 বছর নংমা হিম হে দং থো দং দে को ग्रेटा टेप्रालेन पर प्रेहा वह के वो मा सॉल्यूशन वह के वो थानसा मामा मातारो सापितो तो ताबो मेन को चोंग की प्रामोथा खाइमानी आबुनी बागिनो चोंग तो भिखारी टिप्रासा तो भिखारी बंशगत भिखारी आचोंग दो चोनो बुई एमन जागाव सिचुएशन खालायगा जों भिखारि माउंखा परबेले जों राजबंश साबाया नंबाया रो रामबा कानेस बातो दबो खानो के हातोंदो बो रामबानि इतिहास सिसिनरा बताबले नकल कुचासे आगिले मानिलो रुफाइनि दो ट्र नेदेरो कानेमा अब चोंके सराय प्रो टॉस दे इ मा चोंग को ट्रस याबो आखे रखे कया दे कामो बो ত্রিপুরা রাজ্যবো রাজন্য আমল आसुके चोंगनां बाजाराव थाङो जे नांमो पायुई बारा आबो
rangno se pokong thebe suse chung malak thai kamo bo chini itihas bosuk kaisa grang busti jati tongmani chung je সময় গণতন্ত্র হিমান পরে কেন chung বিখারি উঠা সেই বিখারি নিয়াগনি ইয়গনানি বাগৈনো চিনি বাগরা সাও পার্মানেন্ট সলিউশন chung tai bini thaniwo thango yafa phehla nanya 500 টাকা বাই chung soli jagui bandi jagui bodrinani nanglia chung omahai chini দরকার chini সাতনি দরকার tabu chung ti prasaba obo kwaiblungani paskani obo roban baganani 1 hektar bo phatui bagan 10 kani ani amtui bagan to ani 3 kani 12 kani 15 kani hilai to paibu কিন্তু কম পাইব chung sawo bo ha bagrale chung se korbe jiyo কিন্তু আইন সংবিধান nini bukung ni kok bai tongya bufuru nini haungai je সময় সরকার রেকর্ড লাই ই bo hamkoni jagale bono paskani bo kwai bagan ini nono je porsa ya phairiwo pattariwo apu chiri jaga hongai ঠিক আছে আকে তাবুক পূর্ব পুরুষ নিচিও রোয়ানি আচু নিচি মুফা ত্রেআচু magisto bo halo roachu samai ale ake apa puthika rono tabo angko burang haro anem samti rogong ha sukong ha bose bo tila jagani pata bokroi allotment ani porsa bokroi মাইয়া আকে নিজে হাও তুমি নিজের অধিকার আনি জাগানো আনি কাগজ প্রমাণপত্র খেনানে নি চিন্তানি ক্ষমতা ক্রয়কা ব ক্ষমতা মানে কে মাখলেনে নান্তাবো মিয়াখেও চুং রাজবাড়িও মিটিংও বাগা সহ বকনো মাসালাই আওয়াইনা জেনারেলো 3 ঘন্টা খাইয়ে হোমলেস বুথলেস রুম অ্যালটমেন্ট দো আগে আংলে হাবা গ্রাসে আনিলে 3 ঘন্টা ইয়া 4 ঘন্টা আধা কানিয়া 1 কানিয়া আনে 15 কানি 20 কানি সে জায়গা তো ও আকে মানে আংলে আধা দিনি 1 ঘন্টা 3 ঘন্টা রমাইলেগা ঘন্টা আবো চিন কক বাই ঘন্টা নে চুম বুবু বুচিয়া ঘন্টা নি সাক ফেলারো হর বসু সিনি 1 ঘন্টা জায়গা মানে নি কয় ঘন্টা ও 1 কানিও Sini siaro wo tong lero ke ha cho sila sinai 20 ঘন্টা wo 1 কানি mchia 40 শতক 1 কানি wo শতক চাকে একর হিসাব খাইকে 1 একর আড়াই কানি হেক্টর হিসাব খাইকে 16 কানি wo 1 হেক্টর উমু 16 কানিকে 1 ড্রোন মানে কিন্তু চিনি বড় কব তো 16 কানি 32 কানি জায়গা মালিক তাও তো আপু মালিক খেতো মালিক কিন্তু জায়গার কাগজ করে তাবু খনা যদি ওরা ভাইয়ে এই তকিরাই ওয়াংকিরাই পুংকিরাই তোমরা এখান থেকে যাও আজকে এখানে এখন কিয়াসার ক্যাম্প বসাইবো মাখেলে তা মাচরে ফেমালেন না पूरा ऑल अनुपुति एडिसी विलेज ने ब्लॉक 5 महापुतिया आगे सरकार ने आइन दं माखेनाय जास्ट ओ लामाव थांगय मान बना दुइटा बाजि थांगे माइखौ गायखा हांले दं थाना दं रा कंसरा नि दं केहा रिख्लायनाय ट्रे माहा रिख्लायनाय 4टा बाजि सारि क्लोज बाय Oke, nah ujian jadi andolan kepina nih nau semai dongkroi, kam sema tanah. Apa triung sia, man sia sum. O dos hawo, o positioner jongciri brok, private brok, jong kungthai bararok, jong thang sokoi ka. Boni daitto, boni pap, dirgo din. Jara tiprasani mukhang punugoi. Di prasani kok sawe jara রাজনীতি খেলাই নাই বরং সেই লিডারংনি দোষ
কুমামলে চুং আবো কোন সন্দেহ করি ব 25 বছর সিপিএম আমল সে চুং যতনে কুলুব কুমামলে কোন আইন করি সংবিধান করি আরে খেদি কে খেয়া আচ্ছা আগে যদি সংবিধান মৌলিক অধিকার নিয়ে তো কবান দিবাই ফান্ডামেন্টাল রাইটস ইন ইংলিশ বাইকে নিনিব আইন দङ আনিব আইন দङ যতনি সমান অধিকার কে आके निना आरो स्कूल कहा बिल्डिंग कहा मास्टर 10 जना तमदिके आनि पारा को रिडी करी आने रखे मा छात्र 60 जना मास्टर के बके हाचो स्कूल तांगबो 20 30 बছর सिगां तीन कपला तले क्रय जानाला क्रय आके बो तुइमा चिनि नेक्स्ट जेनारेशन लेखा पढ़ा सुरंनाय चिनि हानक सं फायुं सं ब्राके अफिसार कत देउमायनो लेखा पढ़ा सुरंमा बिनि कोनो माने सिस्टेम सिक्रि हा केबा मा के ब्रां पास केनाय बदि बागिनो चिनि बाग्रा आंदोलन खायो चिनि बागै बिनि व्यक्तिगत स्वार्थ मा पकरि चिनि एडिसिओ भारतनि संविधान मुताबिक शिक्षानि जे प्रतिष्ठान परिकाठामो दंमानो पूर्ण मर्यादा रेवै चिनि यागो दायित्व दिनै चिनि एडिसिनि चिनि शिक्षुनि यागो दायित्व दिनै चिनि बाग्रा अबनो पयेन नारेबे कक सा दङ ग्रेटा टिप्रेन अनेक बड़ चिनि बरनि नेतार साउ को ताले कुसप्रेहा Greta Tipralen, abo Greta Tipralen boba mano gasto IPF teroba Tipralen sros sami ba tabule Greta rupiah le abo Greta le mano ndi boba kya bo chini ata bunda thaka dada apnar eta hirasora nani hirasora abhai chini edisi village gobang madum Koilashor गौरनगर ब्लॉक ने बिसिंग दङ कुमारघाट आदि ब्लॉक ने बिसिंग दङ चंडीपुर आदि ब्लॉक ने बिसिंग दङ जे समय 1985 चों जे समय 6 शिड्यूल मानो चुनो सीमाना बय दिमो ब खुंखाय बारारावनि जागा हेना चुनो 170% 70% जागा चुनो इंडिया गवर्नमेंट चुनो रिमो आबो से ताबुले आरो हॉस्पिटल जदि केहा कहा खायके आबो जनरल से थानाय मावनाय को जनरल जदि आरो बाजार केहा कहा ओमफ्राय बाजार व्यवसा चलि खायके आबो जनरल जनरल खेख्लाबाय हा बन पुनरुद्धार खलायै बहाय एरियाना पुनरुद्धार खलायै चुंग्रे बाहा आबोनो शासन कायम खालायनानै बागैनो ग्रेटार नि सावो चिनो बैसागमानि रंगा चुनो रिडिं तो ताबो अबहायनो चिनि भविष्य चिनि फ्यूचर जदिও যত জাগাनो दंनाय आं विश्वास लेवा पाराबो दंखना बीजेपी खायनेबो दंखना आईपीएफ की खायने दंखना हे कांग्रेस सीपीएम खायनेबो दंखना पाराओ जदिও आनी को ओ माइक नि बिसिंति जदि खाय दंखा के आबाहाय बररक आनी माफा सं ताखो बुखक सं तिनिबो जदि नर पार्टी से कटर निनिसला आं से कटर जदि वानसुबै दङ गाय सुंचिनि भविष्यत न चुंगाय फिरगै मांगला फिरगे मांगला ताई आबोनि बागै चिनि यागो समय करै चंताय समय होय मानलिया अजथा चिनि भविष्यत चंताय नष्ट खालायनानै दिगे जों थांलिया नरगबो फायदि थानसाव ग्यारेन्टी दितंबा आंखै सागाबले सीपीएम सरकारनि आमल जदि चिनि बुमाफा सं जारा सीपीएम खाय थानाय नेतारो बरक जदि चिनि बागै परमानेंट सल्यूशन खाय थांगो के चुंताय राजनीति खाय नांलिया नांगला खामो तांगो खालायबा
कांग्रेस में आमोल वो सेम, सीपीएम ने आमोल तो तास तास आसी दी, बीजेपी ने आमोल वो सेम। जिन्हें अलायंस पार्टनर पना दुखे सोहेड मास हो, आमोल चीन बरों माँ बुझिना नंगाई, ओ एलाकाओ तो उन्हें होगरा चाकरा रो, बुद्धि गिनान रो। तामने बागो साइडी मन, जोदियो वो पार्टी चीनी बागो कहां जगाई 5 বছর লাই থাকা এডিসি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন পাই দিয়া তামনি বাগই এডিসি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন শুধু মেম্বার উনানি চেয়ারম্যান উনানি আবনি বাগই অকক সাইয়ারো এডিসি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খাইয়ানি বাগই নীতি আয়োগনি রাং যে চিনি তিপ্রাসানি বাগই যে পারা তংনাই রক তিপ্রাসানি বাগই বড় রংনি বাগই যে কেন্দ্র সরকার নীতি আয়োগনি বিসিটি রাং রহরান চিন্তানিও অবর হরলিয়া কারণ খাই ওরা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্রয় জনপ্রতিনিধি ক্রয় ফাইন্যান্স কমিশনের রামবুসু ফাইসাইমান সিপিএম নে আমলত এডিসিও ফাইন্যান্স কমিশন ক্রয় প্রত্যেকটা বিসিও ভিলেজও 7 লাখ থেকে 9 লাখ রু বছর ভারত সরকারের যে সংবিধান বব চুম্মা সিনাই তিনি নক যদি আনি নগ যদি বসাকাই সাহায্য খাঙ্গাখাই বিনি বুমুং যদি রেজিস্টারিও নথিভুক্ত খাঙ্গাখাই খানানি সিমি ভারত সরকার আনি বসা সাওই তরই থাঙ্গানি বাগৈ রাং অনুমোদন খাই সাইডে মানে বলছুম কিন্তু অবসান্নানি বরফ নাঙ্গাই অবসবাইনানি নাঙ্গাই সানান নাঙ্গাই কিন্তু তাবুক তো ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খাইলা গিয়া সানাই সাববা जों खरकचानो संगो चिनी कक सावैदि चिनी बागै बदाय बदिमा दरकार ब नुं दाबि खेलि नै जों मेम्बार सं दौ बनि बागैनो हिनो चिनी पंचायत नुखाबले अधिकारी बागैफ्रा कक साखा वालाय लायखा बयलाय दिया रुखाय रहरका प्रत्येक इलेक्शन सामबा कांगाकाय रेशन बफ्री फर्म बफ्रे दाय बफ्रे सम बफ्रे बेरमाय बफ्रे हैबा बुथ था बुथ पाइखा जा তোমরা মিজোরাম যাও আখাই খাইবাং 35 বছর তরিকা ওর চিনি ব্রু লগ্ন আখে আরো কাঞ্চন পুলি চিনি ব্রু নিনো जों बुथ हि হইম এমপি পটংখালে কই দিলিও आरो ने मिनिस्टार बक तंखाले कोई राज्यव एकेफ्रामले माको सायामनि आबो चिनि गोष्ठी चिनि मुथुइ रमले ना आरके खेमाया बोले आइनो प्रय कि हाचो दे विधानसभा बसाय सानाय दं सायाबले जे समय रेशन बन्द थाहा आंदोलन खेहा बाग्रा फायै दिल्लीयाव डाइरेक्ट सा बजेफक उचित विचार होना नानाय बक बांकी बांग्लादेश किदे बांग्लादेश सिनो जदि नंगर निरवता रिवै शांति रिवै नं नारक कनिमानि हंगाखाय ब तो इंडिया निबले आनि तिफ्रा निबले आखि नंबर तांगे नारगिया नंबर तां सेटलमेंट हैया लगे तिफ्रा सरकार নুহুনই ব্রু রিসেটেলমেন্ট 600 কোটি টাকা প্যাকেজ দিবই দাম সেটার উপায় হ্যাঁ উচিত 600 কোটি বেরিয়া প্রে এক্সটেনশন খেয়া আবো স্কুল নাংনাই আবো পাড়া থানাই লামা নাংনাই তুই নাংনাই বলি বাগৈব তাই হইছে প্যাকেজ দি বাগৈ বাগরা অতি প্রাসা একর্ড आबो खिचनै शान्तौ अनि ब्रु रग्न सेटलमेंट फेमिली आगे रां र बाले चालाय पाइ हा नेता र बाक्सा नेता मन्त्री र अफिसार र ब्रांलाय खाया जों था ताबो नायदि आबो सेटल खायरि खाबाग्रा
বসে উচিত আরো থামিয়া নেতারাও এই ব বিজেপি সরকারছে চুনো দিব বিজেপি খেয়া খেলে আকে নুঙ্গে মানসিয়া বা উচিত থাকি নুংত্রে মিজোরাম সিক্রি খেবা ইয়েস বিজেপি সরকারে আমল দিব কিন্তু বিজেপি রিয়া সামনালে বাগরাছে বসে চংসিনা নাও উচিত তাবো প্রবলেম তামো সাইদেমান ভোটার কার্ড ক্রয় রেশন কার্ড ক্রয় মিয়াকে বাগরা উচিত থামিয়া ইলেকশন কমিশনার নিও আনি ব্রু রিসেটেলমেন্ট যত পরিবার তমনি ব্রাংন আনি এডিসি ভিলেজ ইনক্লুড থাই বরং ইলেকশন মাখায় নাই ব্রাংক ভোট মারি না নাই মন দায়িত্ব সহকারে অতি শীঘ্রভাবে নঙাবনো মাখায় নাই মিয়াবো বাগরা ইলেকশন অফ কমিশনার কেপাসিটি দেখানিও থাঙ্গই শাখা এসুরেন্স মারিকা মাগবসিকা যত সম্ভব অতি শীঘ্রভাবে না আঙাবনো মেনেজ খাই নাই মিয়া পগির হোকা আরে ব্রু খাই আনি তিব্রা সাইয়া দিবা ব্রু খাই অরনি বুসাইয়া দিবা এগা বখাই তাম বুট মারিয়া তংনাই বুট মারি আঙ্গে কো বব বঞ্চিত তাং তংনাই বিনায়ঙ্গ লামাবো তংলাং লামা তংবো সানানি সাবলি সানাইবা বাহিকে সানাইবা তৈকুরিনি বাহিকে বস সিস্টেমে সানাইবা আখে চুং বুট মারি ওই পঞ্চায়েত আসুদিন অরব খাই তংনাই রকছে জাস্ট ইলেকশন খাইয়া চুং মসু বঞ্চিত তো লসুন তো আগে পুরা বুট সে মারি আকেবা 35 বছর তো তংখানো তাও সেটা লুঙ্গা পরে যদি পুরা বুট মারি আকে পুরা কিছু ভবিষ্যৎ খারাপ না বহুত চিন্তাধারা খাইলে একমাত্র চিনি বুবাগ্রার নেতৃত্বে বুবাগ্রা সিমিসি ও গো তলা হাইওয়ে রোড ইয়াং হাসাম কাকেনা পাওয়ার চিনে তারনি বুঝে দেয় তং তং রো রো আন্না আরলি তু আনা জালে তু আবো গণনগর ব্লক লে মহাকো ক্রে পাওয়ার কি নলে পাওয়ার বড় সেদিমান অব yang হাসাম কাসা কান থেনো নাইদি পাওয়ার মুসাক নিশ্চয় অবহাই যারা খাই দমে পারাও নরক খাইমে খাইনাই রগ্ন তা কেবেংদি ভুল তথ্য তার সাদি তাটাল তার সাদি কফি তার সাদি পারাও তা ঠকাই দি খাইনাই রেডি উচিত খাইনাই রেডি কারণ নর ভবিষ্যৎ নবান সুকিয়া বড় ভবিষ্যৎ নবান সুকিয়া বড় বিএসসি চেয়ারম্যান করি গণনগর ব্লক সাইডিমান রাজনৈতিক তো খোলায় সাকাইতামবা সিপিএমনি নেতা যারা তংনাই বিজেপি নেতা যারা তংনাই কংগ্রেসনি নেতা যারা তংনাই নর বিধানসভা সাকাইতামবা নর মন্ত্রী নর এমএলএ সারডি গণনগর ব্লক চং বিএসসি করে বাই চং অনেক ফ্যাসিলিটি নে হয়তো চং বঞ্চিত চিনর মেজর টং অলরেডি চিনি বিসি সেপারেট খাইনানি চলো সেপারেট খাই চলো বিএসসি আচুরে রেডি সানানি ক্ষমতারি দং ক্ষমতা প্রয়োগ সায়া পারা ফাইকাই ওই হামকো ফাইরা দে সা আকে বিংজা কংথং নংলে আকে তাংস্তি কুই ননক না 1000 নাই নং যে পক নাবো 10 জন মিলি তুই হিরা দে অভাই রখাই রুম চিন কর লিডার কিন্তু ও যে 1000 খানা সালসারি বাগুছে 1000 বিষয় নং আবা তো সেই বুংয়া 1000 মাগনা মাইমাবা আজান খানা 250 লে পাক্কা 250 লে আজান কত হলো নাই 1000 মাগনা মাইমাবা নগকে দুমানু আর কে আদিরে কুকুর সেনে কুকুর কহান দাম 10 টাকা প্যাকেট তেহাকে 100 টাকা আগে বিসঙ্গা 350 আবন লগে চানা কোনা নাইলে সাহা
12 moja bayang adir mangso senang mangso. Jadi ninabu magna. Gitu, ekdin ngomong keramai bayi ini bobisher, nini bersana nung ondo karlama bo, dagari kelangkan ka abo bangsu dia, sini bro. Sung Koilashwar bahai, Phottigrai, Pabiashwara, Chandipur bahai. Unokuti district, angora family kore, anggo nora family serai nora nibu sabah. Orang family pura angone kuan suka, yes saja. Sarat tirfan bicara cini unokuti tamu mau ukulok. Unokuti mana cini unokuti o tongai, unokuti district o tongai cini tiprasal tamu bagai buini ukulok Binga yang kai obonogo engineer, obonogo doktor, obonogo professor, obonogo master, obonogo SDM, obonogo BDO kali itu cini berapa? Kun hajigo, cini unokuti wah gagai, 8 pass, 5 pass, ko ma pori lihat, angle kelas 2 so pori keba, dokter pemaya. Nokta parai pori rade saring keba. Kita bu BA pass, MA pass, kita bu nokta parai di bag cakri lain. Paham? Bibino digdia cung unokuti ni cin tribal ro, bukung bara ro, cung ukulogo. Tamu ni bagai saidiman? Tamu ni bagai saidiman abo? Cung bud rimani abo kungthai baraya. Direct. Kono kirila chikroi. Ro Koilashwar Biধানসভা ni MLA. Kono soy মন্ত্রী bongkhana. Khade khana kemon thani proman dog ditong. Abo chini bagan Deura ADC village ni bagai Biধানসভা o chini goi. Hey, ani Deura parao abo arke school kaya building dutala ma tangnai, high school ma banungnai. Toini subida mare nai, lama pis ke mare nai. Mahasiswa samane proman ditong Biধানসভা Kroi nale koi. Snamole snamka Congress ne amolo bo Roni Borano Chompu tiwa MLA Montri snamka CPM ne amolo 25 বছর snamka tabo BJP amolo ko snamka kintu sanai kroi karon bini nokkai harungo chungkai hatayo bo hatai khaina nagia hatai ni morjada bujia hatai ni niyom niti hatai ni nangmo nangoi tongmo karon bo sia ঠিক আছে তো গানি কো সাইটটা বিধানসভা কিন্তু নাই দিত তাবু ব বিজেপি আমলকে 29 নি মাংসে 3 জন মন্ত্রী রাজ্যমন্ত্রী সিসিকান না চন্ডিপুর নি ফটিকরাই নি পেছাথলি 3 জন মন্ত্রী কোন বড় থাঙ্গই ছোট বড় সামায়া ব প্রেজেন্ট মিনিস্টার এমএলএ রং সামায়া দীর্ঘ 25টা বছর আবনি সিগাং কংগ্রেস কে বোঠান ছায়া ওই গোলাপপুরে একটা ভালো হসপিটাল বানিয়ে দেন সে বাড়িতে একটা বড় যদি একটা জলের ট্যাঙ্কি দিয়া দেই তাহলে সবাই জলের সুবিধা দরকার করে বনি বাগই দুঃখের সহিত আং বাগরানো বার সাকা শেষ পর্যন্ত বাগরা গসিকা দিরেন নন নিনি দাবিনো আং পূরণ খেনাই তাম সাইডমান অবানি দাবিয়া জং দীর্ঘদিন তিপ্রাসা কষ্ট খাই তংনি ইয়াকনি ইয়গনানি বাগৈ বিধানসভা উপসাওই যেন সানাই আনি কংখাই বারানি খরকসা উংনানি জায়গা জন্য সামই রিদে আবহ কয়েকজন নেতার চিনি বরং নো आंबाय तर्करी खाफ्रुव निनाव ब्रेक हेवनाय কৈলাসর বিধানসভা नि आंदर 3टा एडीसी विलेज कचारो কৈলাসর टाउन तो चंडीपुर 4टा एडीसी विलेज फटिग्रायो मा 5टा एडीसी विलेज पाबियासराव 11टा एडीसी विलेज कचारो कुमारघाट तो लामा हाईवे तो निनाबो भौगोलिक अवस्थान चाइया ब्रेक निनाबो एसटी विधानसभा नाय
শয়তান হ্যাঙ্গনো ডাইরেক্ট শয়তান বেইমান রংয়াকে নং আরেকে তর্কতার দে কাউন্টার তা খেদি রংয়াকার নো রংয়া নো ফ্রোকে আজতন আরাম জাদা পেশাথল বিধানসভা কুমারঘাট সাব ডিভিশন বিধানসভা বাহাইকে ও কাঞ্চনপুর টাউন লাই ini jompuhil abuke pesathol বিধানসভা ব্রেক নাই kesarok Kanchanpur বিধানসভা parungoi Longai nodi parungoi Kanchanpur town parungoi jompuhil ke break ke pesathol বিধানসভা ne andaron nung tubui booth naw ar montri kheton nai thas thayako damsora parungoi he Kanchanpur sub division parungoi damsora parungoi খেদা সরাকে ব্রেকে আয় মিজোরাম বর্ডার চিনি ব্রু ব্রাঙ্কে ব্রেকে নিরে পেশাথল বিধানসভা নে আন্ডার উমাই আনি বকে মাউনি আনতে বড় সংবিধান তো একবারে বিনি ভৌগোলিক অবস্থান পারা নাংলাই উনা নামতে চুপ না মা বসা মালিয়া আগামী